ओम साईराम जय जगन्नाथ मोर डेली लाइफ को आपण स्वागत करमती अच्छा भल अच्छा आशा कर समस्त भल थे सुस्थ थे आज संध्या हो गला ये ब्लॉग स्टार्टिंग कली कहीं बाबूंर सांग आसवे प्राय मु गुजरात जेबेठू आसिली 15 वर्ष माने पूर्व बहुत पुराना सांग फाइनाली आज आसवे आपण वीडियो कंटिन्यू करूँ सब्सक्राइब करदे आ कौन कौन सब रोसईवास होती सांग मैंने आसी मजा मस्ती करेंगे आप वीडियो कंटिन्यू कले जापर चलतु जावा आईटी आम तो बिटू छिड़ा हो जाए माँ पुओ दी जन जाक बस अपेक्षा कर बालकनी केते बड़े आसवे चलतु से तैयार हो रोसईवास व्यवस्था करवा आम घर कुणिया आई बहुत दिन पुराना पुराना सांग बाबूंर आटे हाय कहना मो फॉलोअर्स मान को तांकर पुआ आम बाबू दीटा अरे कह दे हाय कह दे। हाँ आंटी का ब्लॉग अच्छा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ हाँ से चलो आ सांग आसवा चक्कर आम बाबू ये रोसई कर रोसई कर हाथ में खुआई ना कौन। हाँ चिकेन कषा चली ना दी सांग जंग छिड़ा है चलो चलो रोसे चलो चली कथबार्ता सब इे पोड़गला सियाड़े गपा चक्कर इे पियाज पोड़ जा आज तरकारी पोड़ाटा पक्का मसला दे दियो चली गपा नुआ देख बसी आई सब आस आस रोसे हम चिकेन कषा चली चिकेन चुंगुड़ी भात उड़ीब आज किए बा ओ बिट्टू तू क्या मझिया मझी बसी हाँ साइड जा स्कूल को फोन पानी दे देवी देख तुम हाँ टे बड़ हो देह लगे टनिक फनिक खाइले कौन हम खाइबा खाइले लगी देह पानी दे देवी कषा हो जड़े कषे जड़े पानी दे मैंने गपीवाटा कम हो जाऊँगी तो ये रोसे से गपा हो पानी से खाइबाटा होगले मन इच्छा खाइले देह लगे ओडिया छुआ ओडिशा छुआ है कि गुजरात रही भात भल लगुनि आउ गोटे आम चेंती है पखाड़ भात छुनी जमा ये ओडिया छुआ है कि किसी लाभ ना सी 2 वर्ष 3 वर्ष देखतेला पिकिबा कहला से दुआरे जो पकई देइला मंजी कलरा मंजी से गछ है कि कहला को किलो खाइ सेले ना आहुरी केते फळ जे सेते कलरा हां जहा को किलो गछ है अच्छा है मु जानितले कोने कलरा पत्तर दिना नै जा भाजी मिलोनी ये पे शीत दिन बथुआ साग मिले बथुआ साग पालंग साग शीत आ मेथी साग मिले हमर केवल परोटा हुए साग किंतु रही माने साग खाइबा घास पत्र खाइबा जंगरा तथापि गुजरात में प्रकार परिवार सेठी तो ये काचरी टिंडा लौकी ये खाली मिलुची पिता में वीडियो बना
ये तो साड़ी भाई बहुत बढ़िया ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି दीटा जाक मराठी ଆମର ପକେଇଦେବା मोर दिजन जाक कल से भी मोर पाई मोर विकास वाले दिला ଆଉ କିଏ ଆଇଥିବ ଆଉ ଆମେ ଗଲା ପରେ से अनिल बहुत बढ़िया से ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲା ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଏଠି ସାଲାଡ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଏବେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ତ ଲୋ କଲୁ ସାଙ୍ଗର ବଡ଼ ଝିଅଟା କହିଲେ 17 ବର୍ଷ ଅନିଲଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହଉଛି ଏଇଠି ଅଛି ଚିନି କରୁଛ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କଣ ହେଇଛି फोन करी हां भाई आसी आसी ये सब बड़ा बड़ा हिलानी अब हां हां ये छोटा हिला हमने ये छोटा हिला ये नहीं नथला ତୁ ତ ଏ ଶୁଣ ମ ତୁ ତ କହିନଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଯୋଉଥରକ ବ୍ୟାଗ ହଜିଥିଲା ମନେ ଅଛି हां मु नहीं ଯାଇଥିଲୁ ତୁ କହିଥିଲୁ से मतलब एशिया नथला ତୁ କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାଜି ଶୁଣୁଛି बैग होची ଯୋଉ ଥରକ ବ୍ୟାଗ ହଜିଯାଇଥିଲା ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଆସିନଥିଲା आइला वाले ହଁ ଯୋଉ କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କାମ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଥରକ ଯାଇଥିଲା ଘରକୁ ମତେ ଆଜି ଏଇଠି କଥା ହଉ କଥା पांच दिन रह गया थे ଦେଖ 5 ଦିନ ଇଏ ତ କହୁଥିଲା ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ବୋଲି ଚିଲି नहीं रहितले ଥିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ହଠାତ୍ କିନା ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ चिल्ली को भी सेतर को भी मस्त ଫଟାଫଟ କୋବି କାଟିଲି କଲି ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ଭୋକରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଯାଇଛି ଚୋରି ଆଉ କଣ କରିବେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଜଣ କଥା ये दिखते के ना ହଁ 10-11 ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଇଲା ବେଳକୁ सिक्योरिटी बिस्किट କହିଲେ ମୋ ଦିଦି ଏଇନେ ମତେ ଗାଳି କରିବ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଚୁରୁଚି ବୋଧେ दोनों को लेके आसे होता ना किचन को कोलू सियाडे जाइदिस ना सिया से गाड़ी धरी तळे ठाई हला नले तो भारी से फोन इंटरनेशनल का कार नहीं कही बाहर ବା ତମକୁ ସାଲାଡ ଦେବି ହଁ ସାଲାଡ ଦେବି ଆଉ ବାପା ये मते मु ड्यूटी आसला पर मते बहुत 5टा घंटा मते बहुत आसीबो मु ताको डके देली से आसिलानी रागुर कहि जा ଆଉ ତୁ ତ ସମିତଙ୍କ ଦୋଷ ଖାଲି ପେଲି ଦଉଥିବୁ ତୁ ହଁ ପଡ଼ିବ ନା ड्यूटी आसला पर कहि ହଁ ଦିଟା ବେଳେ କରିବି हमरा दिदाळ माइ ତୁ ଖାଲି ଦୋଷ मु ଦେଲୁ रिटर्न होइतली का मु दिदाळ पर दिदाळ आसी पाइनु उसेला टे बंद कर ଡରରେ ମୁଁ ଘରେ କରିନି ସେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଁ କରୁନି କରେ ଖାଲି କେରେ ମୋ ଉପରେ ହବ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇବା ଆମର ପୁରା ଆଜି ଭୋଜି ହେଁ एकदम बेस्ट ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ହେଇଛି କୁହ चुंगुड़ी का रोड वेस्ट है ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ହିଁ ହୁଏ ହେଲା चुंगुड़ी खाया को मजा नहीं करती ହଁ ସେ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଥା ତମ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ବୁଝିପାରିବେନି ହେଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁହ ମାଉଁସ କୁହ ବୁଝିପାରିବେନି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ସିନା ବୁଝିବେ ପୁଅ କହୁନା କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ ଆଣ୍ଟି ବନେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଖା ମଜା ଆସିଲା यार भी ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ याकू के दे वर्ष राणी याकू ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଏ ଟୋକା ତରକାରୀ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି कस्टमर दी कितना है 120% तो पेमेंट देती है तार 120% ହଁ ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ତମେ ମତେ ଚିନି ମାରୁନ ଖୁସିର ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ ନା ବୟସ ବଢିଆ କଥା କହିବନି ତାଙ୍କର हाँ ठीक है दे रहा था हम दे दिए ऐसे ग्लास में बेटी ऐसी के इतना समझ चुप रह लेना बदमाशी ये भारी भारी ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଏମିତିକା ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତରେ ये तो ବସିଥିଲା बाल में देखे देख जाऊ डोंट टच ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବନି ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ଚକଲେଟ୍ ନାଇଁ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ ଚକଲେଟ୍ ରଖିଦା ପୁରା ପକେଟ୍ ରଖିଦା ए बेटा ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବ हां दे भाई की दे ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଛୁ ପିଛିରେ ଆଣି
এইটা মতে ଦେଇଗଲା ପଇସା ମିଳିଗଲା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ସିଏ ମୋବାଇଲ କଥା ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ଭାଇର ଦେବ ଦିଟା କରି ଦି ଜଣ ଦେଇଛି ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛୁ ହଁ ଆସିବ ତମେ ବି ଆସିବ ଆଉ ଆଉ ଆମ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଆସିଲି ଛୁଟି ଏତେ ଦିନ ହଉନି ନା 10-12 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖା ହବାର ନାଇଁ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ତମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତମେ ଯୋଉ କରିଛ ସେ କେବେ ଭୁଲି ଆଜି ବି କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି ସେଦିନ ଇଏ ମାରବା ତାର ହେଇଗଲା ତମେ ଯାହା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ତମ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଜୋତା ବୁଟ ତ ପିନ୍ଧ ହେଲା ଏଠୁ କାଇଁ କରୁଛୁ ବାবা ତମେ ତା ଆରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦେ ଓଲଟି ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାଟ ପାଇବ ଆଉ ସେ ଚାର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ ଭଲ ଏଥିରେ ବସିଗଲ ବସିଗଲ